لیکن آج ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی اور وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم خامخواہ جو ہے وہ پاگل بنے ہوئے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے۔ یہی تو شاہد گینڈا شرابی، باؤ ٹٹی سپاہی، یہی تو وہ رونا رو رہے ہیں کہ تم لوگ قادیانی کو مسلمان سمجھ کر، اس لیے تو تم قرآن و حدیث کی بات ان سے کرتے ہو۔ ہم چلاتے رہتے تھے نہیں بھائی، کہتے کیوں پھر قرآن سے بات کرتے ہو؟ قرآن سے بات کیوں کرتے ہو؟ حدیث سے بات کیوں کرتے ہو؟ کیوں اس سے سنتے ہو؟ کدھر ہے حدیث؟ پیش کرو، پڑھو یہ قرآن مجید۔ جب تم ان سے قرآن پڑھاتے ہو، سنتے ہو، حدیث سنتے ہو، تو تم اس کو قادیانی منتے ہو۔ اس لیے تمہارے ماں باپ بہن بیٹیوں کی ہم تصویریں ٹانگیں گے۔ آج بھی آپ عامر نذیر صاحب کے بارے میں یہی کہہ رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ پرانا جو ہمارا وہ ہے مجھے چینج کرنا ہوگا۔ وہ ٹٹی سپاہی اور شاہد گینڈا شرابی یہ صحیح تھے۔ آج یہ بات سمجھ میں مجھے آیا۔ ابو علی بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ بھائی ہم دیکھو صاحب ان سے قرآن سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں پیر صاحب، ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم براڈ پہ اگر قرآن و حدیث سے بات میں اتفاق کرتا ہوں بھائی عامر نذیر نے اگر پیر صاحب دیکھیں، میرا بات ختم ہو گئی۔ میری دلیل بھائی سن لیں، اس کے بعد قرآن آپ حدیث سے جو بھی ان سے بات کرتا ہے وہ ان کو مسلمان ایک ہی چھوٹی سمجھتا سی ہے۔ ریکویسٹ کر دیتا ہوں، اس کے اس بعد لیے آپ ایسے لوگوں کو جو ہے گالی دینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کیا کہ ایک طریقہ؟ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ نہیں پیر صاحب، مسئلہ یہ ہے عمر بات صاحب کہ ایک ہم سیکنڈ، جو قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ احمد کا مطلب یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ہم اس کو جو ہے صحیح معنوں میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، یہاں پر یہ بات ہے۔ ہم ان سے مسائل نہیں پوچھتے، ہم ان سے یہ نہیں لیتے کہ ہمیں اس کے اوپر اپنے فتوے دیں۔ ہم لوگ ان کی تصحیح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کل ایک بات ہو رہی تھی اسی کے اوپر اپنا وآخرین منہم، تو انہوں نے آخرین کا مطلب لاسٹ ون کیا کہ آخری لوگ جو زمانے اواخر میں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اگر زیر ہوگی تو آخر ورنہ ہوگا، زبر ہوگی تو معنی ہوگا دوسرے ادر ون۔ اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، لغت دیکھی گئی، اور اس کا اپوزٹ، واحد کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخر۔ دوسرا، اب یہاں پر ایک بات ثابت ہو گئی کہ بھئی اس کا مطلب لاسٹ ون نہیں ہے۔ ہم لوگ قادیانیوں کے ساتھ جو بات کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، کیونکہ وہ قرآن کریم جب بیان کرتی ہے، جہاں پر ہمیں معنی فرق لگتے ہیں، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی تشریحات یہ ہے، ہم اگر ان کے پاس یہ جائیں کہ جی ہمیں اس چیز کے اوپر فتویٰ دیں، ہمیں آپ اپنا مسلک بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ ہم لوگ نہیں جاتے۔ نہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کبھی گئے ہیں، نہ کبھی میں گئی ہوں، پوری تاریخ ان کی گواہ ہے۔ ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان مسائل کے اوپر جو مطلب یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وآخرین منہم، یا اسمہ احمد ہو گیا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہو گئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجراء نبوت کے اوپر ہو گئی، سورۃ اعراف کے اوپر ہو گئی۔ وہ چیزیں جو اجراء کے لیے یا کسی موضوع کے اوپر یہ پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم جرح کرتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں، یہ بات ایسے۔ عمر ہم بات لوگ صاحب آپ کی بات کسی فتوے کے لیے نہیں جاتے ان کے پاس کہ ہمارا فتویٰ ہے تو اس کو دفنانا کیسے ہے، اس کا فتویٰ آپ کے پاس کیا ہے، ہم نے کسی کی شادی کرنی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے، طلاق کے آپ کے پاس فتوے کیا ہیں، ہم وہ لینے نہیں جاتے۔ تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ ام سسٹر جی بالکل، ہم تو صرف مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو بالکل ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، جی، ہم بچ گئے۔ لیکن چونکہ عامر نذیر صاحب نے، بھئی تم لوگ قادیانی زنا کے بارے میں تم لوگ کا کیا فتویٰ ہے، کیا کہتے ہو، یہ ذرا بتائیے۔ اس پہ ہمیں لازماً یہ سمجھنا ہوگا کہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہی بات میں نے وہاں پر سوال کیا، میں نے یہ سوال کیا تھا۔ ایک منٹ میری بات مکمل سنو، وہ اللہ تم لوگ کو ہدایت دے۔ پورے میں میری بات تو پورے ہونے دیجئے پلیز، تمہیں اللہ کا آپ یہ سمجھ کر آئیں کہ ان کا فتویٰ صحیح ہے، میری وہ بات وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میری بات تو سن لیجیے جی محترمہ، میری بات تو سن لیجیے، ایسا مت کیجیے۔ دیکھیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں قرآن حدیث سے ان کو رد کر رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہم بچ گئے کیونکہ ہماری یہ ہے اور حقیقت یہی ہے۔ لیکن عامر نذیر صاحب چونکہ گئے اور ان سے پوچھ لیا کہ تمہارا بھائی زنا ہو تم لوگوں کا فتویٰ کیا ہے، تو وہ بالکل 100%
वो उनको मुसलमान समझता है, ये हम मान जाए। भाई हमने तो ये कहा कि उनकी नजर में ये मुसलमान है इसलिए फतवा ले रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि वो इनको मुसलमान मानते हैं, हमने तो नहीं कहा कि वो गैर मुस्लिम काफिर है। अबू अली भाई क्या हो गया? अबू अली भाई आप बेहतर बात, हमने उनको ये कहा है, मेरी बात सुनिए, हमने ये कहा है कि आबिद नज़ीर की नजर में जमाते अहमदिया मुसलमान है, उनकी नजर में ये हकीकत है, वो उनसे फतवा दे रहे हैं इस बारे में, तो इट मींस कि वो उनको मुसलमान समझते हैं। और गेंडा शराबी और राव, वो मुझे आपको डेली हमारी तस्वीरें टंगी हुई होती हैं, गुनाह हमारा इतना ही होता है क्योंकि हम इनसे कुरान और हदीस से बात करते हैं। बिल्कुल, वो कहते क्यों करते हो तुम लोग, इनको मुसलमान समझते हो इसलिए करते हो, तो फिर उनकी तावील को हम क्यों ना माने? जी, इसका जवाब दे। मेरा सर में दर्द आ गया उम्मे, मुझे बात तो करने दीजिए। उम्मे मेरी प्यारी बहना, यही बात गेंडा शराबी करता है हम लोगों के बारे में, आपके बारे में। आज भी आपकी तस्वीर टंगी हुई थी और वो गालियां बक रहे थे, और वो जो क्या नाम है होली बोली स्ट्रेली रोली जो है वो कज़्ज़ाब, वो बकवास कर रहा था। यही ताना हम पर है कि ये कादियानियों से कुरान और हदीस से अगर बात कर रहे हैं तो यही तो हम कह रहे हैं, समझते यही तो आपको पीर साहब बात की समझ नहीं आ रही कि हमें गालियां देती हैं और यहाँ- खुद जाकर यहाँ फतवे जवाब मांगे, दे हमको गया फतवे मेरा भी नहीं समझ। मांगते। जी अब यही तो बात मैं कर रही हूँ, भाई, आप बात आपको करें। बात को समझ नहीं आ रही। यहाँ पीर साहब बस सवाल को आपने इस समझा जगह नहीं पे, है। इस जगह पे मेरा जो मैं अकल पीर गाज साहब करने यही चला तो गया आपसे है। अर्ज जी। कर रही हूँ कि हम तो डिस्कशन करते हैं, हम तो आर्ग्यूमेंट करते हैं ताकि लोगों को इनको समझ आ जाए। तो जो फतवे लेने जाते हैं वो आप फिर भी आपका मुसलमान बात हो। दुरुस्त है, आप लेकिन आर्गुमेंट करते गेंडे हैं को कुरान जवाब और दे दो। हदीस से। गेंडे कहता है कि अगर कुरान और हदीस से आप बात कर रहे हैं तो आप उनको मुसलमान ही समझ रहे हैं। हाँ, तो गेंडे नहीं कहता है। फिर इस तरह तो आप जब कुरान और हदीस से बात करते हैं आप भी कादियानी हैं, फिर तो आप जो ये ना समझो हाँ, कि मेरे बाप साहब गेंडे का आप क्या बच गए। जवाब होगा? गेंडा क्यों मलामत है? अगर उसने हद का सवाल कर लिया तो मेरी वो बात बच सुने, गया एक कादियानी। सेकंड, एक मिनट बात को समझे। हमें गालियां हाँ, देते समझाइए। हैं, हमें कहते हैं कि ये कुरान और हदीस से बात करते हैं, इन्होंने किताबा ना गल करो। अब नज़ीर कहता है किताबा ना गल करो, इन्होंने किताबा ना गल करो, तो फतवे का तो मेरे लैन जाता ही ना करो। 10,000 यूरो गवा दिए आज, 10,000 आप आबर नज़ीर अब्दुल्ला, मैं फतवे तेरे गला इससे किस पकड़ चीज के ले के रहा है? पूरे आमिर रजी सबको जब तक नहीं लेता नहीं छोड़ता, लेकिन मेरे कहे साहब, आप नाम है इसका, हैं? कानी साहब इसका हॉरिस्पिट नाम है इसका, ठीक है ना? आप हक बजाने में पीर साहब आपने बात वाजे कर दी। रेली ट्रेली कज़्ज़ाब है, जाहिल का बच्चा। देखिए ये पीर साहब साहब मेरी बात सुने, हम लोग किसी आर्ग्यूमेंट में बात करें तो हम काफिर, तुम लोग फतवे लेने जाओ, तुम लोग मुसलमान नहीं है, फिर तुम लोग तो फतवे ले रहे हो, हम तो फतवे नहीं लेते। मेरे बाप साहब आप फतवा नहीं देती, आप उनसे कुरान और हदीस से डिस्कशन करती हैं, लेवल तो आपका भी वही हो गया ना। फिर कैसे हो गया अगर उसने बताइए? अगर उसने मैं हद उनको का कुरान पूछा। पाक के ऊपर कह रही हूँ कि तुम लोग ये बात गलत कर रहे हो, मैं उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रही हूँ वहां पर, तो और उनसे वो वहां हद पर का उनको सच्चा पूछना, साबित करने के लिए वहां पर लेने जा रहे हैं कि मुझे फतवा देने इसके ऊपर। उनसे हम हद का पूछ लें, ताजीर का पूछ लें, उनसे हम नफल नवाफल का पूछ लें, इबादत का पूछ लें, तो सवालात तो वैसे ही हो गया ना कि हम पहचानना चाहते हैं। मेरी बात सुने अली और इस्लाम साहब, में क्या अली फर्क है? साहब मेरी बात समझने की कोशिश करें। जहां पर मैं अपना वीडियो कोई रेडी है फतवा उमेश चाहूंगी जी, तो मैं उमेश जी अपने वीडियो किसी रेडी है, आलिम अगर के आप पास सुनना जाऊंगी चाहते हैं तो वीडियो रेडी है। जिनको मैं समझती हूँ कि ये तर्जुमा गलत कर रहे हैं, ये मानी गलत कर रहे हैं, ये चीज पेश गलत करे, वहां से फतवा मैं क्यों लूंगी? वो वीडियो मेरे बाप साहब फतवा लेने का मतलब भी यही है। शेख साहब वीडियो सुनाना चाह रहे हैं साबित इसमें। हुआ, बल्ले बल्ले आज वीडियो सुन एक ले साल सारे के बाद भाई। गेंडा साजे सच्चा हुआ शराबी कहीं का। बिल्कुल आपके बकौल वो फिर वो लोग सच्चे हैं जो आपको कहते हैं कि कुरान और हदीस से बात ना करो, क्योंकि ओ उनका भाई मेरे, मैं उनसे फतवे लेने जाती हूँ गेंडा सच्चा और साबित सच्चा हुआ। मान के बात वीडियो करती हूँ रेडी उनके है। साथ। कर लो गल। और मेरे बाबा साहब आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा वीडियो रेडी है, जो अगर आप फतवा पहले लेते हैं वो उसको मुफ्ती मान के जाते हैं। अबे ओ मेरे गेंडे बाप साहब आप शराबी, तासब से बाहर आज निकल के सच्चा साबित हो गया। सोचे, जात अपनी जात को पीछे वीडियो रख रेडी के है, बात अगर करें। आपने ऑडियो सुननी है तो वो रेडी है, वो सुन ले क्या बात हुई थी। चले सुना दिया। एक मिनट में रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, एक मिनट हादी, एक मिनट हादी। मेरी बात सुने,
मैं एक रिकॉर्डिंग शख्स लगा जाता लेता है हूँ। किसी के साथ लड़ने के लिए, एक जाता है उसके घर वलीमा खाने के लिए, दोनों में फर्क है कि नहीं? चलाइए। साहब अल्फाजी है सिर्फ और कुछ नहीं है। हकीकत की चलाइए, नजर चलाइए। से देखो ना, हकीकत की नजर वो से। वीडियो चलाइए हादी जी। एक मिनट उमेश सिस्टर से 1 मिनट के लिए जरा आप समझदार हैं, आलमा है, इस तरह तासुब अपने जाती बुग्ज में हम ऐसी तरह नहीं कर सकते ना किसी को। शेख हादी साहब को वीडियो लगाने दे, ऑडियो लगाने दे। अच्छा लगा प्यारे दिया, भाई लगा चुप कर जाओ प्लीज। भाई अच्छा इतनी गल चले ठीक है बोलो 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 गल करो शुरू करो करो मैं बताइए एक मिनट एक चीज डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट तो मैं पहला अपना सवाल रखूंगा कुरान करीम च शादीशुदा जानी दी कोई सजा मुकर्रर है कुरान करीम च? अच्छा जी, ये कुरान करीम का नाम ले रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कुरान करीम से, ये समझते जाए बात सारी। कुरान करीम दी विच चले ठीक है बोलो 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 गल करो शुरू करो करो मैं बताइए एक मिनट एक चीज डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट तो मैं पहला अपना सवाल रखूंगा कुरान करीम च शादीशुदा जानी दी कोई सजा मुकर्रर है कुरान करीम च? कुरान करीम दी विच हां जी देखना पैना है डॉक्टर साहब मुफ्ती बन गए और आगे आज तक नहीं पता नहीं मेरा आज तक कोई ऐसा केस नजर नहीं डॉक्टर साहब आप मुफ्ती हैं हुणे गल की बोलना चलो अगर इस तरह देखा जाए तो गल है कि फतवे का सवाल है ये मतलब कोई कमेंट इस तरह देना बगैर तहकीक दुरुस्त नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੋਈ शादीशुदा जना कर लवे तो कोई सजा है देखो कोई केस मैं अर्ज कर रहे हैं मेरे को कोई केस आएगा तो मैं उस केस को जरूर स्टडी करांगा देखूंगा कज़ा किसी भी केस के ऊपर शायद कि कज़ा वाला बंदा होवे भी तो इत्थे ऐलान ना करे कि मैं कज़ा दा बंदा मगर जिहड़ी गल तुसीं फरमा रहे हो वो सवाल के तौर पे हो सकती है मगर केस से डिपेंड करता है और यकीन करो केस से डिपेंड करता है मेरे ख्याल से तो फतवेबाजी ये जो मुफ्ती तो है नहीं हम में से कोई भी इधर नहीं ख्याल रखता वो हजरत अली वाली बात की बात कर ले डॉक्टर साहब इनसे वो ज्यादा बेहतर है यार इंज ना करो एक खातून के साथ इन्होंने जो किया है ना बोलो ना जवाब साहब इस तरह ना करो ना तुम हुण गल कीती 1 on 1 गल करनी आमिर भाई मैं मसला पूछ रहा हूं कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ हम कि मुफ्ती है मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ साफ बात ਹਾਂ ਕਿਸੇ को पूछ के दस दो फोन करके मरबी ਨੂੰ पूछ के दस दो शादीशुदा जानी ਦੀ पूछ के दस दिया ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ यार ऐसी बेबसी मुफ्तियां की शॉर्टेज हो गई है मेरे फिरके के लोग दलाइल और सच्चाई के नूर से मुखालफों का मुंह बंद कर देंगे ऐना सारा मसला पूछे थे अंदर पूछ के तो समझ जी वालेकुम सलाम शेख साहब वो नासिर नजीर भाई आपको ना किसी से फतवा ले देंगे कि क्या है वो यार फतवे की जरूरत नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਸਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ 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 ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ डॉक्टर साहब फायदा क्यों नहीं देखें शोर नहीं करना डॉक्टर साहब प्लीज नहीं ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ शादीशुदा जानी दी सजा ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਹੈ नजीर भाई 1 मिनट मैं दस देना ਤੁਹਾਨੂੰ सब्र करो म्यूट लाओ जरा मेहमान आए ना सलाम पहले किसी को जानी साबित करो ना। हाँ जी उम्मे जी सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक शख्स को निकाल कर बाकी सबके तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जानी साबित करने के लिए कुरान और हदीस की क्या शरह है यहाँ पर और उसके बगैर अगर वो साबित नहीं कर सकता तो फिर उसके ऊपर क्या जुर्म है? और ये बंदा भागा क्यों? नहीं बंदा भागा क्यों? अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें। उम्मे बहन 1 मिनट मोहम्मद नजीर साहब ऊपर आ जाए जवाब दे 50 लोग देख रहे हैं उम्मे साहब आपसे बात करना चाहती हैं जवाब दे आके अब आगे क्यों भाई? इसने जानी कहा है और इसने कहा कि ऐसी और मतलब लोगों के लिए क्या शरह है आपके पास? सबसे पहली बात है कि आपको ये मुसलमान करार करे, माने कि आप लोग मुस्लिम हैं
اور پھر آپ سے یہ سوال کرے. رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جس موضوع کے اوپر بات کی گئی اس کے اوپر یہ اب پہلے زنا ثابت کرے گا تو پھر یہ اگلی بات ہوگی. اور میرے باپ یا اس پہلی سے بات پہلے پر ہوگی. یقین کر لیں تو یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ یہ ہمارے پاس فقہ کا فتویٰ لینے آئے تھے. جی. تو یہ اب آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ آج کے بعد عامر عزیز صاحب کہیں